tarata no bena novembre kalo tle mugani sabama maldem bela jele alaka latigay be miye Seydina Ali ale Shirfumbuye Haidara adenge de tundu kwa fatura Tunisie latigay mi mbulila ni donsi min kera Seydina Ali atun sogora murula novembre kalo tle tanduru temene kari temene ne utunya duni katanayi Tunisie aka faturi o kibaru ya uhi alasro yala karamɔgɔ Jose nin ko in nin ko in mɛn Mbuye Haidara a denkɛ in min bɔnɛla a nin na n'o ye Seydina Ali Haidara ye i ye nin ko in faamu cogo di karamɔgɔ Jose an balimaw o kibaruya in o fɔlɔfɔlɔ ni mɔgɔ min kɔni ko Mbuye Haidara Sheikh Amawla den don Mbuye Haidara a den n'o ye Seydina Ali ye ale de fatura diɲɛ bɛɛ n'a kan ka fɔ ala ka jɔn ɲuman tun don a silamɛ tun don ala ye siranyaba tun don a ma foyi ɲini fo la ilaha illallah muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ye kibaruyaw sɔrɔlen kɔfɛ sabu ka daminɛ fo ka se bi sɔgɔmada in ma a kibaruya ninnu ye jamana bɛɛ lajɛlen labɔ an minnu bɛ bɛn kuma kɔnɔ yan a y'an se yɔrɔ min bi ala de b'a dɔn sabu ne ni Sharifukɛ yɛrɛ ka ɲɔgɔn dɔn fɔlɔ Ibrahim Bokar Keita a ka kanbɔli fanga nɔfɛ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min diinɛ ɲɛmɔgɔw la minnu tun y'a jira k'a fɔ olu bɛ don IBK jigiya kɔrɔ o tun ye ɲɔrɔ Sharifukɛ de a ka cikan sera ne ma kabili Bamakɔ yan ko dantigɛli b'a fɛ o kɛra ni maa min ka dɛmɛ ye a waati o ye Mula Umar de ye Mula Umar ye Mbuye den min ye a b'a ka cɛkɔrɔba jɔyɔrɔ fa fɛn caman na Bamakɔ yan hali ɲɔrɔ yɛrɛ kɛ karamɔgɔ Mbuye an fa Mbuye jɔda min b'a la Mali kɔnɔ yan jɔda min b'a la farafinna tilebiyan fan fɛ jɔda min b'a la diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ka sabu kɛ a bɔra cɛkɔrɔba min na n'o ye Sheikh Amawla ye diɲɛ bɛɛ n'a kan ka fɔ ala ka jɔn ɲuman tun don a silamɛ tun don ala ye siranyaba tun don a ma foyi ɲini fo la ilaha illallah muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam o ni ko y'o sɔrɔ dun o ye ne ka cɛkɔrɔbaw sɔrɔ o ye ne ka musokɔrɔbaw sɔrɔ an balimaw an karamɔgɔ ka ɲɛfɔliw kɔfɛ Mbuye Haidara ye dantigɛli kɛ kunungo nin ko in nana cogo min na aw ka se ka bɔ kunpanna don kibaru kɛnɛ kan bi radio Bɛnkuma la voix de baramuso o sanfɛ yala Mbuye Haidara ye kuma min fɔ an t'o lamɛn wa n'aw y'a lamɛn kuma dɔ la aw bɛna faamuyali caman sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min kɛra Seydina Ali n'u k'a ma ko Lali ale sabu ye ɲɔrɔ Sirifukɛ ye kuma min fɔ Dramane Danbɛlɛ an ka fara ɲɔgɔn kan aw ni aw an k'o lamɛn ولا أتيك كما كنت على جيا كلمات خلاص أبينا دكورنا دمانو دفدرو بينا اللي سمعت فيه من الكلام متضارب كذاك هيك موضوع نكوينا كو مو تكلم يوم فلان بينهم حاجة اللي بعدنا الواقع بين ايدينا كوني من غيرا قالتو ينو كو من غيرا كوني نافابود ابنو ولا يوم الاثنين الجاي تمنين بسم الله دون الصراحة عليه كاتلين لا فيها مؤمن رومي لكن سارين الساعة الواحدة لكن سارين كبني إلى أرتما صليت غربا أي سلف أنا سليم صليت العصر طلعان سر سليم صليت المغرب ستري سليم ليس سلام من صلاة المغرب أي ستري سلامو بلا تمام حسيت الضجة في البداية أطلب من غاندولا كوفي كرف يروم منجا ما تكلمت عليه كودي كا ومن غاين نجي نفع كوني تلو على من غاندو بين هنا طيب ساعة حسن قالوا هو جرحه كذا دونين كوفي أطلب على بكا يا جوجين كوي يا جوجين تكلمت هو الولد هذا هو الجواب المجروح ولا عليه كودي أن يبقى على دينك جولين بي جوجينندو هو من اللي جرحه أيان يبقى كود جنب يا جوجين قالوا لي هذا المجنون اللي هو كفاتو من بيان كود يا جوجين أنا ماني عالم شنو عليكم هاي نتاكلم كفاتو بيان هاي بلاد بلاد ماني عالم شنو نيرو كنا نتاكلم كفاتو بيان يعني هو هذا اللي الدار غلا يفتحها وكوكو تيامين بسوين ناينو كليب من مرنا فبسوين داتو كادا الفوريدو حد يقلب هاي كنت ما تقلب راسو عليه اوتمري عليه ما هو بيرو معي في لوتا تنبي اكاول جيرادرو خلاص الواقع هو يسمع خاطب قالوا لي خاطب هاي بيجي راسه أي غالبا كويا من ده تاجي كوي برني ندوري جرا برني نونكوي كم سي كوفا يا جوجنين انه ما هو يعني عليكم اي برين جوجني دان تن برين نوي هذا العود ما يقدر ما هو اي ني كراين كوني تسكن جوجني دان تي علاقه مثل عاد من اخوته فلا اقول تم غايس مطل ko abal make do mako kata ka korke ta kata na doctor sola جعتنا تسابع صلاه ale tukura ka wurgila continue na ka wurgila
لين تممتها أياك ورجين دافت مامي تلفت قلت لهم قيسوا قولوا له هو هذا ما سيعله أيش يسمعون ما كوكا تاتين بركة لي نيجي من ده كمان أي منا ينجبي قالوا ما يقدر يتكلم ما سيلوا هذا سيكو قالت سكاك مكة توتان أبي تقول منا قالت سكاك مكة توتين تنوارس متواصل أيوة إنك قوي أنا من ده بقى لا لو يحكمون الشاطر اللي هم حزموا يدي وحزموا كلهم سنون من بين ويا منا كاسي أنا بلو سري المشور اللي بقول ولا كتا تين بيرم أثري انت حتى يدين حزنوك أنا أسرع بلوني سوي سرلندو انت ما سايب اللي نبتل قلنا ما تتكلم لك محاسبه يدي كل عيد كما كل بني كجوين جه كتلاك أي نكرا يبقى فوقي تسقف ما وانت تتكلم أيد منك ماري ايات الشاطر هاي اللي يعرفوا الخير يا قدم سنون ولا من بس صوبارا لاين قلت لهم يجيبوا لي كرواس من كهاوس اللي وكاسو كرواسون من كوكا كله كرواسي دولا واحد منهم يخطب على أيا دي دم سنون ما كوكا تين بقى أكولا أقول مرة أيا بقى شيء سبحان الله أكولا ظهر إنه متألق تين يا جرينا فوق بقولين دقرالا قلت له خلوا قلت له مسكين أكوما كوكا تين أو كان ينقى أكوما أي أجوبين منا قال لي وسيد وخلاص أنا رجعت وهو ما دواني من عاد اللي كوكا يا جوبين درو هذاك شيء كمان تاني قال جوبينا على بنانا نفس النادي ما فرته أبيكم كم سقول فوق أنت عادة بيسمو كوي يا جوبين مندي قال لي موس كم مريدو قلت له منين كم مريد لا يدبوس قال لي موس دور عزم كوكا فلا نويرين فلا أبسك كم مريد بي عرفوا الوطائح ويرين فلا نافويا وهم بدون مروب قال الناي موس مرودو ما كان عليه الدم وعليه على التراب كان مريد لما يرين بلد اللي يجوليه بينكم تشنجنا أي تشنجن دو فنتا هاي ولي أكو كيرات عنده ما كان هذا ليش الدولة تبغى كيرات عنده وهو كان معنا بالدار الشهيد أنتم بقى عنه فيها أنا عاقل عليه له 4 حمام اللي بيقول هكلي بقى يا سناني ونقول وقالوا إنه كان في المسابقات بعامين أفورا كافوكا كوكو سناني يشين تبغى نيسان فلاينا فسان ورو فسان وعرفنا لأنه ما حد متلامي لأن كان لاجئ ناس يقول تقول يا دون أو كوا كلامين دوري دون أنا بانو فيها دون أو تنجبالا تاني الناس اللي تخدمنا ما هو من أنا ما نعيب ولا تخدمنا إحنا ما نعيب ولا تخدمنا ما هو من ببارك كامل كان كشوكة أنتو متى أنت تا ولا كوكا نعوم ببارك كاي هذا كنا ويا ما ومن يبغى يمشي وده بين ويا ما كان كشوكة نيمين بس كنا إذا نيمين إتاك ما يخدمنا إبتا يا غالبات يا هم اللي يخدموا يراوي ما بعد اللي كانوا مشاركة مثلا اللي يخدموا يراوي ما بعد ولو بارا من جوبان كشوم منه وين نفهم سرولا أخبون كسبة وين نفهم سرولا كشان كسبة كتبوا كبارك هذا هو اللي خلي كوين كيرا تاني ما هو ده نعرف تلف لك كوفة مامي ولا بدو ذا أشياء يكون يبيروا ميا سلم بيه مش هذه كل قرار بروجرام يشيش بويا وكومسير يعني كومسير منو يشيش بويا كوني العطية لهم يستجيبوا كوكا تشين دوما وكا تشين ينكا والله بكم أقوه لا كنت أنا قاعد أنا قال كنت أنا هو بسبب إنه من عيالنا وناسنا كنت أنا نبقى السود قلت منو كذا كم يانك ما تريدو يعني وايتين كان نوفي أنا ريت مثل كاني كذي ما نعرف الموج ولا نعرف السبب ولا نعرف السبب لا نعرف الموج ولا نعرف السبب أما كندن نانا فايش دنجا جوجين تقام نانا يا جوجين مين كما أنكو لما كندو ولا لا السود سيسانة أمنا أم يربنا ينكا الله من يسلم دور مسير لا سنة نانا ينكا أم مثل كابلا كتا كمسيرو نوفي جبت نهار مقدم مشيت تودو بسنجي بلانا بوي تارين وعيت له أي شيء ولا يسوي اللي قال لي متخلق أيا ينكا تمامي أبيك كمان يقول أما كمان تلينوفو هو ما أنا الله ما أنا يقول وجهي أي بوي يقول كل عاد النهار خلاص كيف كنت فاري كيرا فاري شيء فاتوري أي خلاص رفعت أنا دار يفتح سنانين بو أبى دين بنو كلبا بلو أبى دايله أن يتفا فاتوا يا شيلا كفكو فبالا أمويو وحاته كامل رجاب والسفت كامل نيجي شيء كشوكيه أكفينو دون شوكيه كشوكو إبا دونغا فكون فاتياتنا يقول لي أنا وجهت وما دواني وأنا قاعد وما بتشاكل من أولادك أنت نفرقنا أما هو يمشي عاد معه سيدنا علي ما سونغ فرقة نتما دونغ بقول سيدنا علي شان بين كسر شيء لنا نكون فلو أتوم سيدنا سيدنا علي ربنا نوف قال ما دونغ سيدنا علي شان بين صدق عني ولا شيء بوي شيء لا سيدنا فبيرو مي كوكا تابلين وقلت ما صرت أنا قاعد
وكفى أبويا مواتي سرقة فكاكت لك تاتشي عاديان كنو خلق هذا نينكيلينغو فاتولي كيلينغو مشيت الكومسير أي تشيتي كومسير ما وجال وكومسير نانا بويرو قلت له راعي يسلموا لهم أكون منها تشين دوما ما يسلموا لهم يكونوا مشاولي انهم يدوروا يسلموا ما دام دور كما كم أود هنا جمانا يتشيتي ولا فما يتشيتي كاكا دوما مشاولي بكا ديو ده كما كم تمام أو يتشيتي كاوباني لا يديروا هو تعرف نمشي شورى لشورسي ناود تمشي رتشينا ما نتم بابلا مبلي جلا كابلا كتا أصلا هو في الشغو نبي يكون كنت نفهم وريني مكاليكه خلق على الشيء كومين كيرا أنا ما جيت أقول عنه. علتنا أن يلقى شيء قالوا اليوم إنه الحكومة قالوا إن نعطيهم. أعطيهم يا غلبان ما أعطيهم إن دورهم يقبلوا لي منه حق والله شنو. فماين بعد ما عرفوا مسبب هذا المعدلات. يا غير ندور فيه حق ولا ندورش. كل فماين قاعد دوما إذا أبنا دوما. نتعلق نتكلم كان يلقى درون أي كم مجمع أي شيء دين جو مجمع علت منا يلقى درون دلا. كل فماين قاعد دوما إذا أبكى دوما. أما دي فنا كابو تجرو سراو نو يغنى كلا أما دي وكما. هو اللي خلق أمامي أنا هو اللي حاضر هو اللي. كوكوني مين جرا لينا وين ده مين كرا إنه أكون كوين بتاندي. إنه بكذا ولا كان ما أعرف. لا بس إنه مجنون يكون إلى عجزا ضغط من عد القضية سابقا معنا الله مؤمن. كافو فنورو لكرا المكوب شغال ولا لا عليكم تودو ما يروم يكوكو كفاتردو. فناس رفادو من سيسان ده ده تعلقون تنتادو. وبراسه قرر إنه قطو رجع مرتين ثم ويجي سيدنا علي رحمة الله على روحه ويجيه ويمشي بيه ويداويه برضه. كير يا أخوة كمان سيفلا قاد لك فرقان إنه سيفلا سيدنا علي جبنا كتا فرقة كتلك سجنا يا كايرو لأنه أيرين فوق كمان. Sharia do ngania talembe anfaso malife ode abefomi mako loi électorale bele jilimba kalama kafo jamana imbe la halamina bi franche fanga kulatikelaw asimu koita shugel kukala maiga anu nofemogo surlasiu fara jamana den douka fanga mi paruna kable Ibrahim Bokar Keita kablaka fangai no utunyi jamana fanga tali takuduru folomi no temena aye takuduru flana intunjujo ode senfesa jamana dendo ulu nana muruti ni jamana den nunu ka murutili ode nana wulo asimu goita nunu nofemogo ulu ye Ibrahim Bokar Keita ka fanga toyin paro o fangai paro ni mi tunkera ka sabuke jien magwenke jamana munu ani magwenke kulumunu nolu be anfe farafina ani jien famara ufe ulu laban nana grenteta o grentein nana ke sabuye ka don lateme fangai ka mo ku bulotnomi fu nana son kubina fangai mbla sankele ani kalo woro o sankele ani kalo woro o de bina ben san natain nambi o kalo tanikele nana o tile mugani wolonfla de biye nini kalo isara san kalo laban no e décembre kalo e nazara jatela o de bina jo o jolen kofe sankura sambugan samba flani sambugani fla o kalo folo bijo no e janvier kalo e kalo min be dawka no e février kalo e o furi wati atun fora ka fo jamana kuntigi kurana sugandi ko sigi o laydu de tuntara sorlasiu fe o franche kono o yere bakun no e sorlasiu ye o mabbe o karasabu ye o tunye sorlasi koromi sigi no e bandaw ye ane jamana marablon kurami tun sigi no e moktarwani ye sorlasiu yere daman na no nunu bulu bo kuntigi ala mami zigira o kofe o de tunye shugel kukala maigai wa o shugel kukala maiga de be fangana laydu munu ani shatika munu tuntara sorlasiu fe farafina tlebiyanfan jamana uka laje laba min kera sorlasiu ko jonkala don la teme fanga marabaw ko jonkala olutu laydu min ta ka foko ubina sankura kalo flana kubina jamana kuntigi kurasigi ko tina se ka bo ka sabuke la halaya minun be jamana kono o la halaya nunu kembe ku sinsin feminun kan anga shugel kukala maiga yerelame aye nin dantigeli indeke segu waka kumai ni ya laje jinyama jonila dalu dun sawa dalu yerete sawa chekorobani musokorobaw ni kumai nye dugula bo chugumi ambisegi la familialiw mani kola anga dun la teme fanga ani franche fanga nyemogo shugel kukala maiga ay femi fo wati temene nununa franche re majayati
an ka ale lamɛn. Ko maa caman bɛ kuma la, bɛ kuma la ko il y en a qui parlent beaucoup. Nous on a les idées et on travaille. Hakili bɛ gouvernement la a bɛ baara kɛ, hakili tɛ ban baara fana tɛ ban. Maintenant kuma don ni kuma na ni sɛgɛnna i b'a bila o. Hami wɛrɛ t'an la de, an tɛ jamana si contrôle la. I ye exemple la ti yan, français kaw do kuma na yan. A ko k'a fa san 90 de b'a. A ko ye baara kɛ Segu mara la. Ala barika la, ale ka carrière la, ale sɔrɔla yan. Fa tun bɛ kasi. I y'o de fɔ. O b'a yira que peuple, kɛlɛ tɛ peuple ni ɲɔgɔn cɛ o. Kɛlɛ tɛ Mali peuple ni France peuple ni ɲɔgɔn cɛ. Kɛlɛ min bɛ yen, o tigi ɲɛmɔgɔw dama bɛ yen n'u ye gɛlɛya sɔrɔ. U bɛ min b'u, olu ni minnu bɛ baara kɛ u t'a dɔn u bɛ u ka jamana ɲɛmɔgɔya la mun na. O de bɛ na ni kɛlɛ ye. An dun b'a dɔn an nana mun na. Ni min b'a fɛ k'an kɛlɛ o kama, vraiment Ala ka nɔgɔya bolo. An kɔni an tɛ bɔ an ka yɔrɔ la de. Nous on est droit dans nos bottes. Défendre les intérêts supérieurs du peuple malien. An tɛ fɛn wɛrɛ ɲini. Ka maliyɛnw lakana o de y'an ka problème ba ye. N'o ye mɔgɔ min tɔɔrɔ, o y'a kungo ye. Maa caman bɛ yen u bɛ kan jagoya k'an ka taa élection la parce que kɛnɛma mɔgɔw kan k'a kɛ. A caman bɛ yen min b'a n'i ye mɔgɔ 10 ta 9 b'a la u tɛ se ka taa k'u dugu la ka campagne kɛ hali u balima u tɛ se ka taa u fɛ o. U bɛ to kumaw la télé la a gouvernement yi ka bila o de b'u ka kumaw la. An ko bi n'an b'a fɛ ka élection kɛ comme ça n'an ko ko élection bɛ kɛ sini a si tɛ se ka taa dugu la campagne kɛ. Donc gouvernement bɛ mɔgɔ min sugandi parce que l'armée de bɛ yɔrɔ bɛɛ la o. Ni l'armée ye mɔgɔ min sugandi a bɛ to kɛ président ye. Sini o mɔgɔ kelen bɛ nin sigi k'a fɔ ko vote ma kɛ ko vote ŋanamura k'olu ma se ka taa campagne la ko sɔrɔdasiw de mɔgɔ bila ka bila fanga la mankan bɛna wuli jamana la tuguni. An tɛ to sira fɛ parce que o ye piège dɔ de. An ka taa bi o piège la mankan wɛrɛ ka wuli jamana la pour que mɔgɔ minnu bɛ kɛnɛma mɔgɔw lamɛn olu ka se ka taa fanga ta tuguni parce que jamana dɔw dimina. Quand pousser dans une erreur, nous on ne va pas tomber dans cette erreur. En bas de l'élection organisée, ni min sera président à qui Joe. Oya sor Jamana Jora, il est sûr, il est fier, il a été élu. Oya sor Aye Malikura, à fondation Ayudo, allez ba Joe Kata, n'allez mandat mana, on va remettre ba Joe Kata. Et le Mali va se construire comme ça. En sera amanga retraitita. Min beta ka foro la min beta occupé à modèle la min beta livrer c'est en beta livrer c'est ne ko ni livrer c'est ben de hakil la beta livrer c'est sur la transition. Comme le président lui les jeunes peut-être aller continuer kato l'armée là kaka expérience dit pour les jeunes donc comment ba minu fo de nana ka fawye. Nin tun ye Shugel Kukala Mayiga ye a ye fɛn minnu fɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw u ye faamuyali kɛ nin kibaru y'a tɛmɛna anw fɛ dɔgɔkun tɛmɛnen dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ ani dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen u n'a ta bɛɛ yala hakilina wɛrɛ bɛ e fɛ wa Daba Bala Keita Kore Shugel ani sɔrɔlasiw u ŋaniya jɛlen bɛ k'a fɔ u b'a fɛ ka furancɛ fanga in a senna teliya jamanadenw ka halala fanga bɛ se ka sigi cogo min koli sɔrɔlasi ninnu fana mɛli ŋaniya t'u la fanga na e ko Shugel a ŋaniya jɛlen don a bɛ baara la tiɲɛ yɛrɛ la wa u sen ma suma wa CEDEAO yɛrɛ ka 2018 recommandation Ibrahim Boubacar Keita ka député sigilen kɔ u ye recommandation kɛ parce que o labanna mankan ma ko o kɔfɛ karata kana kɛ Mali la bilen k'a sɔrɔ ka yɛlɛma dɔw ma don an ka constitution na n'o ye gafeba ye loi électorale min bɛ kalafili kow pɛrɛpɛrɛlatigɛ k'a sɔrɔ yɛlɛma dɔw ma don la cour constitutionnelle min bɛ kuma laban b'olu de bolo ni karata la bɛnna ministre de l'administration territoriale fɛ CENI bɛ a kow sɛgɛsɛgɛ mais ko laban yɔrɔ o ye cour constitutionnelle ye donc n'o y'a fɔ ka bila yɔrɔ min na a bɛ to yen CEDEAO yɛrɛ y'a ɲini komi mankan kɛra 2018 kalataw la ko kalata wɛrɛ kana kɛ bilen ni o yɛlɛmaw ma kɛ donc o yɛlɛmaw ma kɛ fɔlɔ maa tɛ se k'a fɔ ko ninnu bɛ k'u sen na sumaya peut-être bisigini bɛ yɔrɔ mun na o bɛ kɛ sɔrɔdasiw ta de komi sɔrɔdasiw de bɛ fanga la
n'o ye Asimi Goita colonel do a bɛ maaw ɲana ko sɔrɔdasiw n'u ye fanga minɛ ko u t'a a bila joona ko t'a bila joona o bisigi bɛ yen ɔrɔ dantigɛli tɛmɛnenw na Asimi yɛrɛ y'a jira ko ale tɛna kɛ cɛbɔ ye kalata nata la n'akila maa bɛ minɛ kumakan de ma an ka a to o waati ka se mais CEDEAO ka fɛɛrɛ tɛ foyi ye ko kalata ka kɛ anw ɲɛ b'a la kɔrɔnfɛla fɛ an ka jamana n'i y'a sigi 100 80 an ka fanga tɛ bolo kan o t'an bolo maa wɛrɛw de bɛ yen kalata bɛ se ka kɛ jamana 20 min b'an bolo kalata bɛ se ka kɛ ka fanba in to yen o ka gɛlɛn donc fo ka lakana sabati de en tout cas hali n'a ma sabati à 100% an ka a to an ka an bolo da an ka yɔrɔ minnu kan minnu t'an bolo o ye insécurité o de bɛ ka fɔ pour que kalata ka se ka kɛ mais yɛlɛmaliw fana bolo dalen don o yɛlɛmaliw ma se ka kɛ nka an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ n'a fɔra ko an ka taa kalafili la bi walima kalata la bi i n'a fɔ CEDEAO bɛ ka ɲini cogoya mun na jɔn de bɛna fanga la an kɔni ka jate la an ye fanga purunti walima u ye fanga purunti ka bɔ système min bolo n'o ye régime IBK ye olu de bɛ segin ka na koyi olu de bɛ segin ka na donc ka kalata labɛn joona joona a bɛ labɛn olu de ye ka da kan nafolo b'olu de bolo u ye waati min kɛ fanga la an y'a ye yuruguyurugu ɲɔ bonyana cogoya mun na maa dɔw tɔgɔ bɛ fɔ minnu ye premier ministre kɛ IBK tile an tɛna maa tɔgɔ fɔ nka miliyari bɛ ka fɔ olu kungo la k'o b'olu bolo bi millionnaire bɛ yen a ka premier ministre kɔrɔw la ministre kɔrɔw hali u ni kɛnyɛrɛ ye mɔgɔ minnu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'olu ye opérateur économique ye n'olu ye marché bénéficier Ibrahim Boubacar Keïta tile la olu bɛ k'i kan bɔ jamanakuntigiya nɔfɛ n'a fɔra k'an ka taa kalata la bi na a bɛ kɛ sɔnsori taara sɔnsori nana ka da kan olu fana n'a sa yɔrɔ dɔ ma u b'i bolo di ɲɔgɔn ma dɛ anw de ye fanga kɛ Ibrahim Boubacar Keïta tile an ɲɛ an ka acquis dɔ b'an na sɔrɔ donc olu bɛ se ka bɛnkan na ka maaw de sugandi u bɛɛ bɛ se ka wote mɔgɔ mun ye u bɛ se ka mun dɛmɛ kalafili la walasa u ka kɛ président ye minnu ye fanga pɔrɔnti IBK la n'o ye M5 ni sɔrɔdasiw ye ninnu tɛ kun fɛ koyi u t'a fɔ u da la dɛ u bɛ insécurité de ta k'o yira jamanadenw na an ɲɛ b'o de la parce que an ɲɛ b'o de la mais n'i ye ko in sɛgɛsɛgɛ sɔrɔdasi ninnu u ye stratégie kɛ o Choguel a ka kɛkun M5 mɔgɔw foyi t'u bolo peut-être n'an taara kalata la maa min bɛ kɛ candidat ye olu la a maa tɛ caya en tout cas nafolo bɛ minnu bolo hali n'a sɔrɔ maa tɛ n'i bɛ san mais an y'a ye san tɛmɛnenw na 400 1000 2000 u bɔra di mɔgɔw ma ka voter olu ye nafolo bɛ mɔgɔ min bolo o de bɛ gagner élection na Mali la an ye o de ye hali ni wari ma di maaw ma k'i ka voter ɲɛ Mali dugukolo fɛrɛlen don dɛ kilomètre 1 million a ka ca n'o ye ka bɔ Diboli ka taa Labɛnzanga o 1 million plus de 1 million de kilomètres carrés n'i ko ka kalata labɛn a tɛ taa musaka kɔ dɛ i bɛ pankurun ta hélicoptère an y'a ye même élection tɛmɛnen na hélicoptère bɛ taa ni mɔgɔw ye Kayi surtout ni insécurité in na i tɛ se ka taa Kayi sira man ɲi i tɛ se ka taa Gawo sira man ɲi i tɛ se ka taa Tɔnbukutu sira tɛ yen i bɛ avion de ta ka taa wari bɛ jɔn bolo ka avion ta minnu ye marché sɔrɔ IBK tile minnu ye baara kɛ IBK tile a caman b'olu de bolo minnu ye fanga pɔrɔnti u b'a dɔn nalamaw tɛ mais u t'o fɔ mɔgɔw y'u da la dɛ mais an b'a dɔn ni kalata kɛra sɔnsori taara sɔnsori nana an ye fanga pɔrɔnti ka bɔ IBK ka système min bolo o maa kelenw de bɛna hali ka campagne ɲɛnama kɛ Mali région 19 la insécurité de k'i cɛ ka bɔ yen a tɛ fɔ musaka kɔ région 19 i se candidat ka taa o bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnna la cercle joli cercle 55 cercle 55 circonscription 55 Mali ka bon cogoya min na a tɛ taa nafolo kɔ dɛ n'i ko i ka se o bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnna la hali élection tɛmɛnen na an y'a ye
pour que se ka taa yɔrɔ bɛɛ hali pankuru na i tɛ se k'a bɛɛ kɛ hali pankuru na i tɛ se ka taa bɛɛ kɛ parce que an ka campagne 2 semaines don tile 15 o tile 15 an ka kɛ tile kelen o tile kelen i ka taa région dɔ la région 10 ani 9 i tɛ se k'a bɛɛ kɛ o donc ni pankuru tɛ hali pankuru i tɛ se k'a bɛɛ kɛ i bɛ jɔn yɔrɔ dɔw kɔ ou i b'i ka mɔgɔw bila u ka taa i jɔyɔrɔ fa yɔrɔ dɔw la o tɛ taa musoka kɔ ninnu b'a dɔn ko ni élection kɛra bi k'olu bɛ bɔ yen de ko système yi bɛ ka o de bɛna o de kama o m'a fɔ u da la dɛ mais an b'a dɔn o don u tɛ élection na bɛn sisan fo fɛn dɔw bɛ yen u ka sabati walasa minnu bɔra yen parce que olu bɔra de ko a ma dilan ka ɲɛ k'a tiɲɛna n'o mɔgɔ kelenw seginna ka na a bɛna fɔ yɛlɛma ma fɛn ɲɛ a bɛna fɔ yɛlɛma ma fɛn ɲɛ hali an tun b'u to yen u ka to yen u ka continuer donc o kama kalafili fana tɛ se ka kɛ k'o fara insécurité kan ne bɛ min fɔ an lamɛnbaaw ye o ye nin ye. Daba Bala Keita i ni ce yanni jamana kuntigi sigi ninnu minnu tun dɔgɔ dalen don Mali marabaaw u y'a jira k'a fɔ ko tɛna se ka bɔ a waati fɛ a dɔgɔ dali min kɛra ko a tɛna se ka kɛ waati kofɔlen na yanni a denw ka sidɔn jɔnjɔnyana sariya min bɛ wuteko yɛrɛ o kow latigɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan jamana marabaaw y'o ŋaniya kura ta n'a bɛ f'o ma nazarakan na ko projet de loi o ŋaniya in n'o de ye sariya kura ŋaniya tali ko a kumaw mɔgɔw bɛ n'o ye politikima dɔw ye a ma taa olu jimi sira fɛ politikitɔn dɔw olu limaniyanen don ka fɔ ka sariya kura labɛn a labɛn kun tɛ foyi ye fo fiɲɛ minnu n'olu bɛ wuteko labɛnni na o fiɲɛ ninnu bɛ se ka latilen cogo min o maaw la min ye Mamadu Diko ye n'ale ye URD de ye Sumaila Sise tɔgɔlatɔn ye ale fɛla ye fɛn min ye wute ma sigi Mali kɔnɔ wute ma kɛ Mali kɔnɔ fo k'a sɔrɔ a nana ni fuɲɔgɔ ye ko n'i y'o mankan sugu o sugu ye kabili bɛɛ y'a sigira Mali kɔnɔ fo ka se bi ma a sabu jugu tɛ foyi ye fo jamana kuntigi sigi labɛnni labɛncogo juguw la sariya minnu bɛ wuteko u ɲɛ sigi k'u ɲɛfɔ k'u lawaleya fiɲɛ bɛ olu de la ale yɛrɛ fɛ ko Mali marabaaw kɛn bɛ ka sariya kura min labɛn lakurayali baw de bɛ a la a dɔ ye jumɛn ye u b'a fɔ min ma ko scrutin proportionnel jamanaden hakɛ min n'u ko u b'i fɛ e ka niyɔrɔ bi da o ma k'o de ka ɲi a bɛ se ka kɛ sisan cɛ 3 wala maa 4 ɲɔgɔn buyɔngo bɛɛ b'i kanbɔ maa 100 o maa 100 n'i ye maa hakɛ min sɔrɔ e ka niyɔrɔ bi bɛn o ma an k'a kɛ sisan député hakɛ min kan ka taa député bulon kɔnɔ jamana sigiyɔrɔ kofɔlen dɔ la ni e ye 50 sɔrɔ o kɔrɔ ye ni député kɛra 2 ye 1 bɛ di e ma o a tɔ ninnu sa filanan min bɛ na ni député kɛra 2 ye filanan in o tilayɔrɔ bi gɛlɛya nka min bɛ na o kɔfɛ tuma dɔ la député filanan tɔ bɛ di o ma wala segin bɛ kɛ a kan ni segin kɛra a kan ni maa min ye jama tɔ mana kɛ minnu ye segin bɛ kɛ wute la olu ni ɲɔgɔn cɛ ni min ye niyɔrɔ ba sɔrɔ i b'a sɔrɔ o b'o ta wala tuma dɔ la maa filanan min niyɔrɔ ka bon o bɛ niyɔrɔ sɔrɔ ni kɔni ye jama hakɛ min sɔrɔ o jɔrɔ de bɛ d'i ma jamana kolatigɛ jɔdaw la ko nin ye jamanadenw ani politikima fanba bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye Mamadu Diko a ko n'a kɛra o cogo la wuteko musaka ko na dɔgɔya kosɛbɛ wa ni fɛɛrɛ in a bɛna kɛ sabu ye min b'a to politiki a bɛna lajɛya a bɛna kɛ ni hɔrɔnya ni jate jɔnjɔnw ye jamana mago bɛ fɛn min na o de y'o ye nka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw mago bɛ politikimaw la minnu hakili ma sigi fiyewu a fanba ye mɔgɔ minnu tun bɛ jamana mara la jamana mara IBK tun bɛ fanga na waati min minnu tun bɛ fanga na olu ko tiɲɛ don politiki jamakuntigi sigi a sariya in ani labɛnni cogo kura ka kan nka olu limaniyanen tɛ k'a fɔ waati min dalen don waati min dilen don furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma k'u na se ka nin baara in kɛ ka bɛn waati kɔnɔna na olu ka hakilinata ye fɛn min ye o de ye maa minnu bɛ wasadenya jɔyɔrɔ la bi ko sariya fɔlɔ min tun labɛnna mɛ kalo tɛmɛnen politikitɔn fanba fɛ ani jamana yɛrɛ kolatigɛlaw fɛ k'u sariya in ta ko sabu yɛlɛma minnu n'u bɛ ka kofɔ ko yɛlɛma ninnu tɛ se ka kɛ fo ka jamana dantigɛli ni sigikan sariyasun fo ka yɛlɛma don la nin ye yɛlɛma politikitɔn olu ɲɛmɔgɔ dɔw ka kuma ye a ko misaliya la min yɛlɛma min kofɔra ka fɔ jama hakɛ min n'i y'o sɔrɔ i k'o niyɔrɔ sɔrɔ n'a bɛ f'o ma ko proportionnel a ko min ye député bulonsigi ye
o kɔni jamana dantigɛli ni sigikan sariyasun de y'o ɲɛfɔ. Ni jamana dantigɛli ni sariyasun o kɔlɔsili kiri n'o ye ɲɛfɔli kɛ, yɛlɛma tɛ se ka don woteko sariyaw la f'a ka tɛmɛ o dantigɛli ni sigikan sariyasun fɛ. O hali n'a kɛra labɛnfɛn Mali marabaw fɛ kɛ. Jamana kiribolo min n'o de sigilen don jamana dantigɛli ni sigikan n'o ye constitution ye, o kɔlɔsili ye n'o banna dun. Wa lakɔrɔyali min bɛ ka kofɔ sariya ko la min b'a to wotekow bi labɛn cogo ɲuman na, o y'a jira fana k'a fɔ ko wotew bi kɛ cakɛ kulu min fɛ n'a bi fɔ ma ko autorité indépendante de gestion des élections, n'o ka baara ye wotekow labɛnni a lawaleyali la, ko o koloni o ladilali olu yɛrɛ k'a fɔ cogo la a ko ɲɛ ka misɛn kosɛbɛ. Jama fanba ka hakilina ye fɛn min ye, o de ye k'a fɔ fɛn o fɛn n'o o man ɲɛ k'a fɔ o bɛna kɛ sariya ye Mali kɔnɔna na bi f'a ka kɛ ni bɛɛ ka diɲɛ de ye. Abdoulaye Gindo studio tamani y'a jira k'a fɔ ninnu ye mɔgɔw ye minnu ye jamana dugulenw ani kolatigɛlaw ka bɛn ɲɔgɔnya kulu ye. Olu ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ nin ko kɔni bi kɛ, jamana marabaw u k'u cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen na, jamakulu fanba ani jamana kolatigɛla fanba bɛɛ lajɛlen ka bɛn ni sariya ko in kan yanni u bi bɛn a kan. Ni bɛɛ da donna ko la, o bɛ se k'a to sariya kura min bi ta a b'i labato jamanaden bɛɛ fɛ, wa woteko kɔfɛ a fɔɲɔgɔnkow u bi dɔgɔya. Choguel Kokala Mayiga a ye jamakulu kunbɛn ɲɔgɔnya kɛnɛ min kan, a fana ye fɛn fɔ. Hakilila jiginna Choguel Kokala Mayiga, Asimu Koyita ye jamana marakulu n'o ye gouvernement ye, o kuntigi de y'ale, a ye fɛn min fɔ o filɛ nin. Faso den ɲumanw bɛɛ u kan k'i yɛrɛ an ka baara kɔnɔ, an bɛ baara min k'a fɔ nin ye fanga kɔrɔ mɔgɔw de ye, mɔgɔ kɔrɔlen don, mɔgɔ kura don, o tɛ yen. Président ko tɛ yen. On est tous maliens aujourd'hui. Mali bɛ gɛlɛya min na bi, an kan ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que ka bɔ o kɔnɔ. O de kama ne yɛrɛ hali parti ɲɛmɔgɔw to don o don ne ma mɔgɔw ci ka taa u fɛ. Ne yɛrɛ bɛ taa dɔ fɛ so, n'u b'a fɛ n k'u reçoit bureau la, n k'u reçoit so, ou bien ne yɛrɛ ka t'u fɛ. Parce que an ni président bɛnna min kan o ye ka ko bɛɛ kɛ maliyɛnw bɛɛ u ka fara ɲɔgɔn kan ka taa assise la k'u hakili di ɲɔgɔn ma. Jamanabaw bɛɛ min bɛ diɲɛ kɔnɔ, i Amérique o, i France o, i Chine o, i Russie o, a bɛɛ u ka histoire la waati dɔ kɛra min ye Mali sɔrɔ bi o ɲɔgɔn y'u sɔrɔ. U jamana tun bɛ tunu, u fara u y'u ka jamana fara k'u ka hɔrɔnya bugu la, ka jamana latunu fiyewu. Mais maa dama sɔrɔla ɲɔgɔn kan, tɛgɛ di ɲɔgɔn ma, ka jamanaden bɛɛ wele, ka politiki bɔ a la, ka diinɛ bɔ a la, ka siyako bɔ a la, bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan. Olu ka jamana bɔ gɛlɛya la don min na, jamana jɔra ka ban, sinon bɛɛ na n'i ka parti ye, n'i ka jɛkulu ye. An bɛ ko de ɲini Mali la bi. Maliyɛnw bɛɛ kan k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Les héritiers de Mamadou Konaté, de Filidabo Sissoko, de Modibo Keïta, de Moussa Traoré, de Amadou Toumani Touré, de Alpha Omar Konaré, de Amadou Aya Sanogo, ni Dionkunda Traoré, ani Ibrahim Bokar Keïta, ani Bandaw, bɛɛ kan k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka fara Hasimi Goïta kan ka se ka jamana bono. Ni jamana bɔra nɔgɔ la don min na, n'a ye Mali jɔ ka hɔrɔnya segin ma, bɛɛ bɛ t'i ka parti la, i bɛ t'i ka campagne kɛ min ka di y'o b'o fɔ. Mais aujourd'hui an kan ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kan ka jamana bɔ gɛlɛya la, parce que jamanaw dɔ bɛ yen u t'a fɛ Mali ka hɔrɔnya n'a danbe n'a intégrité territoriale ka segin a ma. Jamanaw dɔ bɛ yen u t'o fɛ o. Donc maa o maa n'i y'i jɔ k'i bɛ kɛlɛ kɛ ka Mali hɔrɔnya n'a danbe segin a ma, u bɛ wuli k'i kɛlɛ k'i tɔgɔ tiɲɛ ka maliyɛn den dɔw su k'u bila aw la ka kɛlɛ tiɲɛ maliyɛnw bolo. An man ka so ma o. N y'a fɔ tiɲɛ caman, jamanabaw bɛɛ aw ɲɛ bɛ minnu la, i Amérique o, i Russie o, i France o, i Chine o, n b'a fɔ don o don n bɛ segin a kan fo transition ka ban n b'a exemple di. U ka histoire kɔnɔ waati dɔw kɛra u ka jamana kun binna f'a kun bɛ tunu, f'a ɲɛmɔgɔw bolila u y'u musow ni denw ta ka boli ka b'u ka jamana kɔnɔ. U bɛɛ mais jamanadenw dama sɔrɔla mun y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Des patriotes ka wele kan bila ka taa jamanadenw tɔ fɛ, a ye n'an ka fara ɲɔgɔn kan, an k'an jɔ k'an ka jamana hɔrɔnya n'a danbe sigi a ma. Mali b'o situation de la bi, farafarali ka dabila, ɲɔgɔn dɔgɔya ka dabila, tɔgɔ tiɲɛ ka dabila, an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka Mali labaara ka taa ɲɛ.
Yado Nali Ndora Kita, Majumende Nkumbi, les femmes, les jeunes, Ani Donzo. Ça c'est le Mali. Moussou, Genou, Donzo. John de Kumata, Yamakalau. Ça c'est le Mali réel. Donc, Orikamanko, Malikura Namba Fikadla, Anga Chogoya de la Akanga Ira Mogola. Hali ministre, ou bébé na sisa en tenue tradition Malika Kotona de Abode Dokata Conseil des ministres là. Sadasu Buka Kelefini Ludo. Obeye signi de Kamoko Hakli et la Madoni Doni. Beba reconnaît Bazendo, mais il est basé en Blasissa. Nibeta fait un vrai lambe Bazendo. Même dans les cérémonies officielles, c'est les tenues cousues par les Maliens. Bibina artisan be ukastoku besana. Ufana be barre di Malion Doma. Donc, doni, ambe yelema do kola Malikura be joni chokola mba fe ka coup de femme. Kuma ba mini me fe ka fayu odeni ya fo Kita. Kita c'est une ville historique. Kita c'est une ville de tradition, de chefferie, de religieux, de Nyamakala. Donc, comment me faut un bi, c'est au nom du président de la transition, Assimi Goïta. Car faut Malion Péa. Nene na kuma ale de Togolao. Ale de Yenchi, parce qu'ale baraka chabola tita yorola. Orgama doko ko abe sanction ta Malian kon kuma Assimi tata yorja Assimi c'est entre kati ou kulba bara mimba bolo. Tanta bolo kata yorola. Il quitte Kati, il est à Koulba, il préside les conseils des ministres, il préside les conseils supérieurs de la défense et il est au commandement de l'armée. Au Babo, Tanta Bolo Kata, pour avoir confisqué. Avoir du même de Babou. Pour gel des avoirs. Au Bébéké pour qui quand la gauche, quand la malo, pour faire confiance à nous-mêmes. Quand il y a quand tu fouilles, quoi, si ça, il passe au Benat Longuemalla. Il y a quelques années, à Kunseka Kemalao. Akera passe erreur de Kelao. Aninga Djugudo Beki Labe, Ka Mali Sigiko. Donc nous devons refuser ça. Tous les Maliens, quelle que soit leur sensibilité politique. Donc nous avons un de faux, Ka Bonya Daouka. Yé Mogominu Nito Kelein yé administrateur de faux. Moi, juge Fanafo. Il y a des juges qui ont été enlevés jusqu'à aujourd'hui, on ne les a pas retrouvés. Tous ceux qui sont au service de l'État, qui sont dans l'administration, les lieux les plus éloignés, ni Tara, ni Madokotoroso, des infirmiers, des juges, des préfets, des sous-préfets et les forces armées de sécurité. C'est eux l'État malien. Sans eux, il n'y a pas d'État. Lumbaoufo, Kawalimando, Aïdouaouke, transition à la Katani. Metoga Fendo Fo, Kabinambe M5 Kelela. Transition à la Dea Koukabeni, Haklinuma Mimbala. Maoma, Djamana o Djamana. Naïb la transition contre la Kabakien, à la Tessira Dama. Na Chokorobani Musukorobao, Nintile Damaina, Jado Bora, Jain, Tubabu do de Beka Dandigelike, ou Dandigeli Nunu, Tubabu Chedo de Beka Nyafolike, Kumado Uka, Kumamunu Chugomina Amina Famiali Surala, Anga o Nazarake, Anga Kapmaula Mebani. Mogomunumbe, Nuye Kumakani, Nuya Labe, Uya Labe, Laben Chugula, Ambe Domine Nafukobe, Niaye Kudona Uni Haklimau, Ulu Banendo Chokorobani Musukorobao, Ninde Auka Fleli Minauye. Abe fo femi mako réseaux sociaux fembela jelen biseka labe hali jaw biseka janamarale ubiseka ta ubi sigile njira ikaso kalibu ko ta ku balayila ne mogomi no ta kalama uba fo ko niye ere sigile niye ere kumakaye niye ere la halayawe ningo imbina fo ni chogoyade chogorbani musogorbao au kala mebani. Est-il un Malien ou un ennemi du Mali? Kuma damle nani femi ko yala Imam Diko Mali dendo wa wala Mali jugude do yala Imam Mahmoud Diko ye Mali de nyumande ye wa Mali de jugude do wa moy bamananga jelende we. Que faisait notre cher imam chez l'ambassadeur de France au Mali? Son Excellence Monsieur Joël Meyer, après avoir utilisé tous les politiciens. Ko yala Imam Mahmoud Diko de tumbe munyinina wala tumbe mundela Francis la sigide mimbe en fait Mali konoya. Mahmoud Diko est-il un Malien ou un ennemi du Mali? Que faisait notre cher imam chez l'ambassadeur de France au Mali? Son Excellence Monsieur Joël Meyer, après Noé Joël Meyer tumamina avoir utilisé tous les politiciens, la tumamina adesra aiseko bela jelenke ka politiki mogo
k'olu bila. France, dans son incapacité de contrôler le Mali, se sert cogo min a bɛ se k'a sago sɔrɔ Mali kɔnɔ tuma min na a ye politikimɔgɔw bɛɛ lajɛlen lajɛ kelen-kelen n'a ma ɲɛ sɔrɔ o la. de l'imam Dicko. a y'i ɲɛ minnu ka maa min sɛgɛrɛ o kɛra Imam Mamadou Dicko ye. Lors de la rencontre de l'imam Dicko et l'ambassadeur de France, la décision a été prise de faire ko tuma min na Imam Mamadou Dicko ani Faransi ka lasigiden ye ɲɔgɔn ye Mali kɔnɔ yan wala tuma min na u ye ɲɔgɔn ye ko u bɛnna fɛn min kan. révolter la population. o de ye ka jamanadenw lamuruti pewu. En plus, les moyens ont été mis à la disposition de l'imam pour ma daw ma koyi dabali ni fɛɛrɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw mettre tout fɛn o fɛn bɛ yen ni o kan ka di Imam Mamadou Dicko ma u ye nin bɛɛ lajɛlen di a ma cogo min. faire sortir la population et prendre les rues ce dimanche 28. a bɛ se ka jamanadenw labɔ k'u la muruti k'u la fitinɛ kari nata n'o ye dimanche nata ye. novembre 2021 à Bamako dans le quartier anw fɛ Bamakɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya nommé Bako Djikoroni sur un terrain de foot. Bamakɔ Bako Djikoroni ballontan kɛnɛ dɔ kan. Ils veulent faire croire aux gens que c'est pour une lecture de Coran. K'u b'a fɛ ka mɔgɔw ladon fili la ka kɛ i n'a fɔ u bɛ alikuranɛ kalan de la. Mais en réalité, c'est pour commencer une révolution. Nka u b'a fɛ ka jamanadenw lamuruti fanga min b'an kunna bi ka jamanadenw lamuruti o fanga ma. La France a même promis à notre imam Dicko de dire ko Faransi ye layidu yɛrɛ ta Imam Mamadou Dicko ye. J'ai le Mali une fois qu'il réussira sa ko tuma min na ni a sera ni laɲini in kɛra sɔrɔ fɛn ye. mission de déstabilisation. Ka fanga di Imam Mamadou Dicko ma tuma na tuma min n'a sera ka jamana in fanga min bɛ mara la bi n'a sera k'o fanga in k'o dafiri k'o fanga in bɔ yen. Dicko est-il un imam ou un ennemi du Mali? Ko tuma o ko yala Imam Mamadou Dicko ye alimami de ye wa wala Mali jugu de don. Pourquoi collaborer avec la France? Mun kelen pe de y'a to bi Imam Mamadou Dicko a bɛ ka janfa labɛn ni Faransi ye ka jɛjugu labɛn ni Faransi ye. Le pouvoir de ATT renversé par Imam Dicko. Ko min ye Amadou Toumani Touré ye o ka fanga dafirila Imam Mamadou Dicko de fɛ fanga bɔsira ATT la Imam Mamadou Dicko de fɛ. Le pouvoir de IBK renversé par Imam Dicko. Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga in k'o fana minɛna o fana dafirila Imam Mamadou Dicko de fɛ. Allons-nous laisser Imam Dicko faire souffrir le Mali à chaque fois et retarder le pays? Yala mun de la wala cogo di waati bɛɛ lajɛlen na sira bɛ di Imam Mamadou Dicko ma a ka gɛlɛya se Mali ma a ka Mali dafiri. Moi je suis un républicain. Rajal ne kɔni sera ka kuma in ka a fɔ nanzarakan na cogo min komi a bɛ n'a fɔ hakili yɛrɛ fana sɛgɛnna ten sabu kabini sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 8 an bɛ nin baara in na ne sera k'a lakali cogo min na o de ye nin ye ka nanzarakan fɔ o bannen kɔfɛ n'a ye dɔ fɔ kuma na an b'o jɔ an b'o bayɛlɛma bamanankan na baara in tɛ baara nɔgɔn ye tuma o tuma n'an b'a kɛ a kɔni a bɛ diya mɔgɔw ye wa danfara min bɛ ani baarakɛla tɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'i b'a fɛ k'a kɛ ni nɔgɔya ye a ye kuma minnu fɔ i b'o sɛbɛn n'i y'o sɛbɛn ni kalamu ye i bɛ o kalan n'i y'o kalan nanzarakan bɛ bila dugu ma bamanankan in bɛ bila sanfɛ anw ta tɛ kɛ o cogo la dɔ de bɛ fɔ an b'o jɔ k'o sego ka bamanankan na ka tila ka kuma ta kura ye tuguni ni min fɔra nanzarakan na an b'o segin bamanankan na danfara min bɛ o ni dɔ in cɛ o ye k'a fɔ minnu bɛ nanzarakan mɛn olu bɛ nanzarakan mɛn minnu yɛrɛw bɛ bamanankan mɛn olu bɛ bamanankan mɛn a fila bɛɛ lajɛlen bɛ da ɲɔgɔn kɔrɔ ni fili sɔrɔla kuma na lamɛnbaa min bɛ nanzarakan mɛn o bɛ sin k'a fɔ a ma fɔ nin cogo la ni a tun kan ka fɔ nin cogo de la o ye anw ka fɔcogo ye min b'a to tuma dɔ la n'an kɛra filifɛn ye mɔgɔ minnu bɛ lamɛnli kɛ u bɛ se ka latilen cogo min ne kɔni sera ka nanzarakɛ in ne t'a dɔn tuma dɔ la e yɛrɛ t'a dɔn nka n'a bɛ kuma n'i ye kuma in wolo cogo lajɛ kuma in bɛ bɔ a da cogo min i b'a bisigiya ka fɔ nin tɛ farafin ye kuma na nin ye tubabu de ye kuma na n'a fɔra ka fɔ tubabu bɛ se ka nin kuma in fɔ dalu jumɛn b'ale bolo Imam Mamadou Dicko ani Faransi lasigiden ka sigi ne kɔni ye fɛn min ye tuma bɛɛ maa o maa n'o nana imam fɛ yen a fɔlɔfɔlɔ ye min ye a ka gɛlɛn k'a fɔ Imam Mamadou Dicko ka bɔ a ka yɔrɔ la k'a fɔ k'a bɛ taa mɔgɔ sɛgɛrɛ cakɛbondaso min sigilen don ko kana ni basigi ni lafiya ye o cakɛbondaso min sigilen don a bolo n'o kɛra ni maa minnu y'a ye k'a fɔ Imam Mamadou Dicko tuma dɔ la donko min b'a la faamuya min b'a la jɔyɔrɔ min b'a la a bɛ se ka jamana in dɛmɛ k'a yɛrɛ bɔ gɛlɛya la ne kɔni n'a ma masala nka e fana ka sɔrɔ a la kosɛbɛ nanzarakɛ in ye kuma in fɔ cogo min n'an y'a yɛlɛma o cogoya don wa ne kɔni ko in yɛrɛ nana cogo di dɛ Rajal e ma gɛrɛ imam na k'a ɲininka wa. ne ye nanzarakɛ in ka kuma mɛn kabini n y'a ye wagati min na o y'a sɔrɔ imam ma kuma fɔlɔ dɛ ne ka sɛgɛsɛgɛli ni n ka
jateminɛw bɔra ka fɔ ni ko in tɛ tiɲɛ ye u b'a fɔ fɛn ma ko montage i b'a dɔn diɲɛ laban tile in na sisan farafin bɛ se ka kumakan k'i b'a fɔ tubabu ta an ka kɛ tubabu yɛrɛ y'a fɔ kɛ nka tubabu min y'a fɔ a kɛra cogo cogo a bɛ kunnafoni di so dɔ de la o mais fo ka se bi ma o ma ye a kuma in yɛrɛ surusu bɔra yɔrɔ min na o bɛ ka ɲini hali sini o tɛ ka se ka ye n bɛ min fɔ dɔrɔn nin ma daminɛ bi wagati o wagati ni imam ko k'a bɛ bɔ i hakili bɛ M5 mankanw na u bɛ fɛn bɛɛ kɛ walasa ka jamanadenw lamuruti i b'a dɔn n'u ye nin ko ninnu kɛ wagati o wagati o de la a ka jama bɛ caya ka tɛmɛ kɔrɔlen kan ne kɔni b'a dɔn nin tɛ foyi ye ka se ka jamanadenw lamuruti dɔrɔn k'o kɛ imam Mamudu Diko kan an bɛ fanga la tɛmɛ fanga min fana kɔnɔ u k'a dɔn fana k'a fɔ jamana in bɛ yɔrɔ min na sisan jamana in mago bɛ maliyɛnw ka bɛn na a mago bɛ maliyɛnw ka kuma maliyɛnw ka ɲɔgɔn faamu imam ka laɲini ye fɛn fila ye a ko a bɛ dugawu kɛ jamana ye ni dugawu kɛra jamana ye a bɛna kunnafonidilaw fana wele hakilina minnu b'a la kungilenna minnu b'a la k'o da jamanadenw tulo kan mɔgɔ min ma kuma fɔlɔ yɛrɛ n'i ko k'i bɛ o bisigi ni ko ye i n'a fɔ a bɛ fɔ cogo min na a y'a minɛ a y'a fɔ o ye tiɲɛ mais a y'a minɛ a b'a kɔnɔ ayi o tɛ tiɲɛ donc nin ye bisigi de montage de don wa tiɲɛ tɛ fana hali ni imam tuma kuma anw dalen b'a la k'a fɔ nin bɛɛ ye mɔgɔw ka ko de ye mɔgɔ minnu hakili la k'a fɔ u bɛna fɛɛrɛw bila sen kan fɛɛrɛ minnu b'a to imam Mamudu Diko a ka nin bɔli min bɛna kɛ kari nata ka se ka mankutu tiɲɛ ni nin ma min fara imam ka daraja kan nin tɛna se ka fɛn bɔ a la. Rajali ka kuma ninnu ye bil haki de ye nka cogo min faamuyali bɛ sɔrɔ nin ko la imam Arafa ale fana ye imam masurunyamɔgɔ ye i n'a fɔ e y'a ye cogo min i n'a fɔ ne y'a ye cogo min i n'a fɔ ni maa caman y'a ye cogo min ne yɛrɛ kɔni Jose Traoré waati ma kɛ kabili 1991 ka se bi ma tuma o tuma ni jamana denw kan ka bɔ k'u ka hakilinata n'u fɛla ni cɛsiriwalew kɛ min b'a to jamana in b'a yɛrɛ sɔrɔ imam Mamudu Diko a don kelen a ma fɔ a kɔ nka cogo min an bɛ faamuyali kɛ imam Arafa ale ni imam Mamudu Diko ye barosigi kɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an t'u lamɛn tuma dɔ la imam Mamudu Diko yɛrɛ fɛla ye fɛn min ye o bɛna perepere tigɛ an bɛɛ bɛna faamuyali sɔrɔ a la bisimila. An balima silamɛw an balima maliyɛnw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ Ala tanto ka barika da Ala ye ka kisi nɛɛma caman ɲini Ala fɛ ka kɛ Alakira kan sallallahu alayhi wa sallam k'aw yɛrɛ fo aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw bɛ lahalaya kan Ala min ka bon a ka se kɔrɔtalen don a y'a fɔ a ka kuranɛba kɔnɔ ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin o hukumu kɔnɔna na kunnafoni ko bɛ cogo min na diɲɛ kɔnɔ bi aw bɛɛ bɛ dɔ kalama la an filɛ Badalabu Sheikh Mahamudu ka denbaya la Masiru Salamu kɛrɛfɛ fɛn min y'an se yan nɔ nin waati in na sisan o de ye kunnafoni min ni maa ŋaniya jugutigi dɔw y'a ta k'a bila réseaux sociaux sanfɛ k'a yira k'a fɔ an karamɔgɔkɛ ani an ka alimami Sheikh Mahamudu Diko k'a ni Faransi ambassadeur ko ɲɔgɔn ye dɔ tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ kuma dɔw tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan dɔw tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ ni nin kunnafoni n'a ɲɔgɔnnaw dun kɛra a bɛ adamaden dɔw tɔɔrɔ adamadenw bɛ yen olu bɛ wuli k'u kale Ala la ka fɛn bɛɛ kɛ ko tiɲɛ don dɔw fana bɛ yen olu b'u kale Ala la olu b'a fɔ ko nin tɛ tiɲɛ ye Sheikh Mahamudu Diko ka kumaw caman na anw yɛrɛ y'o lase maaw ma a ko maaw ma k'a ka dayɛlɛnnen don bɛɛ ye n'i ye kunnafoni fɛn o fɛn min mɛn i kana fɔ ko n y'a mɛn Mahamudu Diko kɛrɛfɛ dɛ i jija i k'a mɛn Mahamudu Diko yɛrɛ da kuma donsow ko bamanankan na ko mɛn dan ye mɛn tigila ye an karamɔgɔ kunnafoni minnu bɛ yen an b'a jigi i yɛrɛ y'a dɔ mɛn a la walima i bɛ dɔ kalama a la an kɔni sekun ye ma nin de ye walasa an ka jamanadenw kunnafoni tiɲɛ na min kɛra ani min b'i fɛ ka da jamanadenw tulo kan an b'a f'i ye ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi waliyus salihin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'ala adh-dhalimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An karamɔgɔ an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala fo ka Ala barika da ka Ala waliɲuman ka ɲini Ala fɛ a k'a ka hinɛ n'a ka kisi a k'o caya Alakira Muhammad ka sallallahu alayhi wa sallam ani kira so dunke sanimaw n'a jɛɲɔgɔnw Ala ma yafara an bɛɛ lajɛlen ma Ala m'an bɛɛ na sababa ma karamɔgɔkɛ wallahi ni ko n'a kɔrɔ tɛ ne tɛ n da don nin kuma yɛrɛ la parce que kuma bɛ kuma la hali k'i makun o ka fisa ka kuma ye n'a fɔra ne ko ne ni Faransi de bɛ taa sigi ka bɛnbɛnbɛn kɛ Mali kunkan nin ye kabako kuma ye dɛ nin ye kabako kuma ye dɛ et puis kuma in fɔbaga ye jɔnni ye u bɛ ko in dilan maa min b'a fɔ n'i y'a mɛn i b'a fɔ ko Faransɛ de don n'a y'a sɔrɔ ne ni Faransi de bɛ janfa la Faransɛ de b'o lakali wa
français do de bino foa o ka sabali o ka tla ka sabali o ka tla ka sabali alama den bisiki dugu aw ngadina maswama inna ba'da ad-dhanni ism bisiki do be ulu be wolo femina o junubu de parce que ibagarati gima ibinaka ya chokoroba de mali indépendance ya soro nyem ko modi bo abemna wati mo ya soro ne kula na durshi ko kara jamana ngono fende indépendance temenen ko min lakali akara nyana de ya chokoroba ye mauna na doni de kayan nga bo una na dongade kanga bo jamana be bolo mina bena be daku mina ko nyumante ne sona ka tugu ko amora kanyishi mauma mamu kunungo ne nu fembe la gelente mina ni nyonta ada madiyala nga malikama ne do uye fembe dagirana maso ma ngo wajibi do jamana be la halaya mina o tenyumaye fa kasiki kana ladrian clementiama muta be la halaya mina men ni fembe dirane mawe ne kelendai ne kelendai se ka ke jamana be la gelenta o de kudu ene be ban umma ko tilam o kele ka o jamana ko fanga bi e bi ne ni mawro bita complot ke o jamana kilin contrôle ne re faso ne re ka jamana mais wa o te fo wati warala fo wati min jamana yere be kata tabolo min ka o hina ye mine ngom mina dowude ke ka saraka boke ka nyini ala fe aka jamana kuma bo la delikam mi mana kembolo mbo fo jamana denwu ya anga tubi kata alama anga se kata alama aka ke furuba kuma yi e ngombe ofo o kuma min ben kono o mo me makuma folo nyanga ne de fo o bita yele membolo ko ke jamana wuli kuma yi ko ke jamana duguya kuma yi ka fo ko biko ba fe ka nindeke aba fe ka nindeke ayi abukabe minge o te koy ay qur'ana kalante koy wajulite koy duwawute koy saraka bote koy aba fe ka jamana de firi Allahu akbar mo fana ka sabalisa o ka sabalisa mo ka tla ka sabalisa ma folom min nya fo jamana de wuye yan misri bayin kono 2015 yan ka fo ko faransi be femme no wa fe ka ansigi recolonisation no de fondala o ba fe ka on recoloniser ka ansigi joyala ne o fo do mi mamunu mbeni kuma nunu na ulu kumemi Allahu akbar ulu kumemi do mi ne be wuli ka ta faransi ambassadeur muso ka soro aka ambassade la faransi ambassade ka fanya na ko e de tara primature la kata kiri boke ko munna ubene dado jamana kumala ngo e bita idado femina idado kundo wa au nga jamana ye etaye wa e kamumbola ibo kemono ntara soro ambassade de la akomina bo angwayi nti bo na kuma nye fodela ne bo fo do mi mahunu beni kuma na ulu be mi Allahu akbar ulu yo fo odonwa o ka faransi konia mi ni buka jira bi kunungo yo fo wa ne o kuma mi fo odon ma wulila mi yo kuma nzinzi wala ka do fara o kuma ngawa adon min kumbe jamana kuna ene wele ko faransi ka we kangarda kuye kuma nyeshi ulu dema yu koromatige ye nufuye ngo nkoro ni ubuseka nyen biri ndala ukake min men kunni kan chemba na kaduye ngana kuma tukuni donc bi ne ko jamana be la halaya mina ne welelike kabinu don be khutbala ngo jamana don ka tubi anga se kata alama anga nyina yere ko na nyina yere ko tigi ba na we alaye aban hakili jiga yere anga se kata alama anga nyumanke anga sarakatu bo anga do chamange ne bela jelen kelembe ka benke anga jamana kama na yere damaw de saraka ben kula aw ti se ka fenfo nyogo nyana nan ko hala be nyogo blasra o yere fana be yeleme ko ke kore ma ti se ka kuma jamana kono o ye mu hakiliyat tuguye mimina ke jamana kono tugu ko kura na yere dama ti se ko ke ne tukoro ba min bilala aw nye ya ka bo nga almamiya mambalula nga shi korbayara o mambalula aw tuguran ko odun aw sonaka aw nebla aw nya odun aw ko ne autorité odun e bi ne ko ngombe aw ladi o e kaba ko koyewa Allahu akbar o se ka ke koye o de benke jamana juguyewa o de ba to ko aywa ne ni mo wore de be kompulula wa
mais ni hakili sugu nunu ko bo jamana kono sa fere de ka kan ka jamana denw ku udusukun fara ɲɔgɔn kan ka jamana denw fɔ k'u cɛ bɛn parce que diɲɛ bɛɛ ɲɛsinnen bɛ an ma bi embargo ni fɛn wɛrɛw farale o yanganimɛ an kunna an yɛrɛ dama k'a fɔ k'an bɛna ɲɔgɔn bisigi ka ɲɔgɔn bɛsɛgɛ ne hakilila k'a fɔ ko nin t'a waati ye o ni ne ko n bɛna mɔgɔw wele ko n bɛna kumakan fɔ aw b'a dɔn n bɛna min fɔ wa munna aw b'o bisigi k'o kɛ k'o bɛna kɛ kuma jugu de ye ka ɲɛsin aw ma a ye mun kɛ na non mɔgɔw ka sabali sa nin kuma ninnu nin de b'a jira ne la jaa fɛn o fɛn bɛ ka fɔ nin réseau ninnu na caman bɛ yen jaa bɛɛ ye nkalon parce que ne b'a dɔn nin ko nin ye nkalon ye faransi ambassadeur ne t'a dɔn hali waati min bɛ ne n'a cɛ n tɛ hali a san hakɛ dɔn ne yɛrɛ n'a ka ɲɔgɔn ye hali salamu aleykum hali cérémonie yɔrɔ la a ma ɲɔgɔn ye kuma tɛ ne ka taa ka yɔrɔ la ou bien a ka na ne yɔrɔ la tiɲɛ t'a la billahi ladi la ilaha illa hu ne bɛ n ten turu masa min ye tiɲɛ t'a la jugu kan don hali bi k'anw dusukun k'u fɔ ɲɔgɔn kɔ ka mɔgɔw manipuler ka hakiliw manipuler pour que u ka se k'u sago sɔrɔ an na an ka denmisɛnninw ka sabali sa u ka maakɔrɔba kuma lamɛn sa jamana in ka hɛrɛ b'o de la juguw kelen bɛ ka jamana lamini fan bɛɛ fɛ marifatigiw bɛ ka jamana ɲɔwari an yɛrɛ dama min bɛ yan n'an tɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ tɛ sɔrɔ min bɛ se ka aw ladi hali a y'a janto ni min ko k'a bɛ fɛn fɔ dɔrɔn a bɛna min fɔ o t'anw fɛla ye koyi a b'a fɛ ka jamana de janfa ani ninnu de bɛ complot la k'o kɛ dɔnkilidaw ye maa ka bɛɛ lajɛlen daminɛ mɔgɔ si tɛ se ka kuma jamana kɔnɔ o fana ye hɛrɛ ye wa jamana bɛ se ka kɛ ko aw denmisɛnninw de bɛ jamana kunna ko maakɔrɔba tɛ jamana kɔnɔ min bɛ se ka aw ladi o bɛ ɲɛ wa o bɛ se ka ɲɛ cogo di aw yɛrɛ bɛ sɔn o ma cogo di o y'anw ka jamana tabiya ye wa o y'a taalan ye wa o y'a kɛcogo ye wa a y'a ɲini k'a bɛ kari de ye o ma sɔn ka reçoit o de la a b'a fɛ ka kuma ne yɛrɛ k'a fɔ ko n bɛ kari ɲini k'a ye a ka ban ne n'a ka an kana ɲɔgɔn ye o ye hɛrɛ ye a ma wa ne y'a fa de n'a y'a sɔrɔ o ye tiɲɛ ne y'a fa de n y'a karamɔgɔ ye n ye jamana alimami ye n ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye ne kelen yɛrɛ k'a fɔ ko n b'a ɲini a ka ban o ye hɛrɛ ye a ma wa o y'anw ka jamana laada ye wa o y'an tacogo ye wa o ye ko ye mɔgɔ b'o kɛ dalilu ye wa non mɔgɔw ka sabali mɔgɔw ka sabali karamɔgɔ mɔgɔw ka sabali ne bɛ min fɔ mɔgɔw ye ni ala sɔnna dimanche don kuranakalan in bɛ sen na an b'a la hali sisan a bɛ taa kun cɛ fo dimanche ni ala jɛna n'a ye ala mana n se ko kɛ min ye n b'o kɛ ŋaniya ye k'a ɲɛsin miskinaw ni dɛsɛbaatɔw la k'an dama kasi ka taa ala la k'an bolo fila yanga ala ye k'an dusukun kɛ ka ala wele jango jamana in tɔɔrɔ min b'a la degun min b'a la bɛnbaliya min b'a la ɲɔgɔnfaamubaliya min b'a la o ko in bɛ se ka ban cogo min o ma zalika alallahi bi aziz ko tɛ k'a fɔ ko a bɛ ala kɛɲɛw nka n'an y'an kɔnɔ jɛya ala ye ka ɲɛsin ala ma ni tiɲɛ ye ala b'an dɛmɛ ne y'a fɔ n ka futubaw la ma diɲɛ wuli kuma fɔ ko ye n ye kuranna kan de fɔ n ko ni maaw jɛra ka ala sɔsɔ u ka jɛ ka tuubi o de y'a fɔra ye hali bi an ka hakili to min y'a to jamana in bɛ ka yɔgɔyɔgɔ a dɛsɛra ka sira sɔrɔ tɔɔrɔw b'a la bɔnsan tɛ o an ka n'o turu ɲini k'a da mɔgɔ wɛrɛ kun an k'a dan an yɛrɛw ka kɛcogow n'an ka junubuw n'an ka kɛwalew a caman y'o ye kuranna y'o de fɔ a ɲɛna wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir ne ye alimami de ye ne tɛ se ka kuma wɛrɛ fɔ maaw ye ni alimami kan tɛ o maaw b'a fɛ ne ka kan jumɛn f'u ɲɛna wa o kuma minnu fɔra ni maaw bɛ k'a bisigiya a bɛna nin de fɔ a bɛna kɛ tan peut-être a bɛ ninnu contrôle la a bɛ ninnu minna n tɛ maa contrôle la n tɛna maa wele diɲɛ ka wuli n tɛna maa wele u ka gɔngɔrɔ fili maa ma ayi n ko n bɛ duwawu de kɛ ni n tilala duwawu la ladilikan min mana kɛ ne bolo parce que n ye cɛkɔrɔba ye aw yɛrɛ sɔnna ko n ye cɛkɔrɔba ye aw de ye ne wele ko n ye autorité morale n'o ye tiɲɛ ye ko n ye cɛkɔrɔba ye bɛ jamana kɔnɔ aw yɛrɛ sɔnna min ma ka tɔgɔ in d'a la ne man kan ka aw bilasira ka aw ladi wa o tɛ se ka kɛ n'o tɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ o tuma an bɛ jamana jumɛn kɔnɔ ala k'an bɛn sababa ma a ka dimanche jira an na hɛrɛ la ni ala sɔnna a bɛ kɛ ba ko jikɔrɔniya segi la ni maa min b'a fɛ k'a dɔn mun don ni sara ye ala k'i ɲɛna wala nka a y'a minɛ
aba kono aba da ko ni obusaka famu nga aba kono e makuma folo ma fam folo ka nyebe wuli ka joase nga bina fota bina keta bismillah no mo kana bagana nu ka sabalsa wala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amalmo anga lasili no ye donc baru lasili temanen no anga kiwaro ubulla feminka ode anga jamana deminu nu siglindo tungafe tumadola haliminu be anfe malikono ya nu ka jamana diya sebon krangrana na ya soro iba fikata dugutala wala afora sisan ka fo kiki ka sebon labe o sebon nunu o labeni aslendo femi nabi ka chaya o de kartinina koy ali na surula ka fo adlali ayato jin jamana to bidda malika sebon na sabo anga jamana sebon ina fo passeport ani carte d'identité akera ina fo hali jamana wore mo olu yaye kafoni ba fe ka duguta sebenyini mali tasroli kan ngoni jamana cha mantai udula aw minumbe na usigimbe tumafe abanga sebenyi maubulo aw dumba do kafo nunu yerete jamana deunyi uyingana nu kuma chugu fe anula halaya fe atunana ke dana yere tunte malika sebonna kartinina nana cha mambo ungana mununa inafo passport ko onina ko chiedo na ya to bi dana yabe kasegi anga jamana dinya sebona tumadola ali gelea ucha manasi maldeuma nga krengren nyana min musigimbe tungafe December kalo temani utunye kuna fulla sila wele kadama kashike gelea minumbe kartinina kola minye jandum yayi alini Tahiru Ba Kalilu Jalo Muhammadu Balo Abdullahi Jagite ukadama kashi kuntunye femi weye kafo yelema minu kanga do obefo minu mag rectifier le duni nina ka yelema udo nina sebenjogo la minu mbato jamana di minu nu usigimbe koka ulu yerau ukasebe minu la kurayali sabu mwodo be ulu ye passportu soro folola soro li tunga nogo ni tunyi ka wulu sebe ni ka carte d'identité ni tunyo di drobe ni na soro nga be domine ina foko bi ni tunyo di drobe passport soro nga be domine ina foko bi passport te soro fuka soro ni na bi bolo oni ni na dun ni o seben jogo manye wala unika seben goro o seben jogo te kelenye ita galo sabu etina seki ka seben soro o maldin minun sigimbe tungafe aye gelea hake mi se uma a gelea ufanga ka bo kosobe katinina ko kelendo gelea ye kase hake mi mabe maldin minun sigimbe France Suisse États-Unis, Italie, Côte d'Ivoire, Espagne, Belgique. Amafo Maldimunu Nube Tungafe, Nabifo Mako, les Maliens de la diaspora. Nous connaissons Nayasro Geleabu Dalabi. Ni jamana tunsira ka o gelea nunu nguli ibasoro lu kungo na noya kosobe bela jelemba do ni chimimbe jamana dimunu sigimbe tungafe o mali dente minu ni ayasoro kama do siginte tungafe uka mayayire teme chugo nyuma gelea wulili na surlente tunga sigiba dola usratige de la gelea minumbu dalabi o gelea nina ko bora la tobi de chugo mi o gelea nunu miseka wuli on yero tunyi borosigi ke ni jamana yere nyimgoya bunda sumi zigilendo nina ko ulabeni anu dilila mɔgɔ be n'u mɔgɔ bɛ u ka nina sɛbɛnw na bi a ka ca mɔgɔw la minnu fiɲɛ minnu ni u bɛ u ka nina na wala sɛbɛncogo minnu bɛ u ka nina na o sɛbɛncogo ninnu o ɲɛna si ninnu bɛ se ka yɛlɛma cogo min nka nana ye kɛcogo wɛrɛ t'a la fo a sariya de ka bɔ jamana marabaw yɔrɔ o jamanaden ninnu ka damakasi hali n'a danna ka fɔ ni ko bɛ t'i ka nina ko dilan bi kɔsana yɛlɛmaw kɔni donna la ko bɛ ka dilan ni jɛlenya ye n'o tɛ a sɔrɔ fɛn minɛ na bingani ani ŋanamu wariw bɛ di a tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra a nana ye k'a fɔ dɔw yɛrɛw kɛmɛ ka nin kɛ u ka jagokun ye kɔlɔsili minnu kɛra nin ko la maliden minnu sigin bɛ tunga fɛ ko jateminɛ min kɛra maliden minnu n'u ɲininkara n'u bɛ tunga fɛ maa kɛmɛ o maa kɛmɛ a bɛ maa 65 bɔ minnu y'a jira k'a fɔ gɛlɛya fili kɛra olu ka nina sɛbɛncogo la
a ka dɔgɔn i ka maa ɲininka kɛrɛnkɛrɛnyana min sigin bɛ tunga fɛ ni o ma f'i ye k'a fɔ ale ka ɲina a n'ale ka sɛbɛnw lahalayaw tɛ kelen ye fiɲɛ b'u la n'a dun fɔra k'a fɔ malidenw u bolokɔniden 5 an'u ɲɛda ni i si ye san 18 sɔrɔ n'a fɔra k'a fɔ ravɛki nin kɛlen k'a tun nana jamanadenw ka jamanadenya sɛbɛn n'a bɛ fɔ a ma ko état civil ko b'o la namarala ko b'o la falenna ko b'o la ɲamina k'a bɛna o bɛɛ lajɛlen wuli ravɛki ko in nana kɛ gɛlɛyaba de ye ko ni na ko gɛlɛya o de bɛ jamanadenw dala bi o fili minnu kɛra baaraw la o ye tɔgɔw ni jamu ye tɔgɔw sɛbɛn cogo hali min masaw ye i wolo yɔrɔ i bɛ yɔrɔ min na ani si o k'a sɔrɔ k'a fɔ gɛlɛya minnu kan ka kɛ kariti ɲinan na o dilali ninnu jamana ka kɛta de don nka maliden minnu sigin bɛ tunga fɛ olu ɲininkali a fɔra k'a fɔ a ye gɛlɛya don olu ka sɛbɛnw lakurayali la o cakɛbondaso minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko centre de demande d'accès et de rectification o baara minnu kɛra ɲɛ ma sɔrɔ a caman na anw yɛrɛw kɔni ni kapitɛni Simbo Sisogo ni an ka barosigi filanan ye barosigi filanan senfɛ an da sera nin gɛlɛya ninnu ma mɔgɔ min bolo bɛ tasuma na kuma wɛrɛ tɛ o hakili sigi i k'a bolo bɔ tasuma na kɔ koyi n'i ye diɲɛ kuma duman o kuma duman fɔ a ye a mago si tɛ o si la ale bolo bɛ se ka bɔ tasuma na cogo min o de y'a ka hamina ko ye o de ye ɲɛfɔli o ye minnu t'a ɲɛdɔn ni a y'a sɔrɔ tɛmɛsira bɛ yen u t'u y'o tɛmɛsiraw dɔn u y'o tɛmɛsiraw dɔn an ka kɛ sa ne Jose n sɛbɛn ɲinitɔ n b'a fɛ ka taa tunga fɛ ne kɔni y'a ɲini cogo bɛɛ la ka sɛbɛnw ɲini ne yɛrɛ ta ye min ye n wolola yɔrɔ min n tɔgɔ ye min ye n si ye min ye n y'a bɛɛ yɛlɛma o waati sɛgɛsɛgɛli t'a la nka tuma min na bolokɔni den 5 ninnu tali nana se ne ye tɔgɔ wɛrɛ di n ye si wɛrɛ kɛ n yɛrɛ la n ye sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ kɛ n yɛrɛ la min tɛ n t'a yɛrɛ ye ne dun ka passeport ye a bɛ waati de kɛ n'o waati banna fo k'a lakuraya o lakurayali senfɛ ne ye fɔlɔ min di ne ka sɛbɛn ma se ka bɔ o mɔgɔw ka ca bi kosɛbɛ caman bɛ u ka baara tiɲɛna dɔw ta bi tiɲɛna dɔw yɛrɛ ko n'a ti ɲɛ olu ka na u bɛ na nka u bɛ siran min ɲɛ sɛbɛn de b'i la na ne faratila ka don Mali kɔnɔ n'o ye sɛbɛn ye n'a ma ɲɛnabɔ i bɛ segin cogo di hali n ka to tunga fɛ folofolo la o fana ka fisa n ka don Mali kɔnɔ n kana se ka bɔ tuguni kapitɛni Simbo hali n'olu jo t'a la kɛ aw de ye jamana ko ɲɛnabɔlaw ye jamanaden bɛɛ tɛ ko kɛ ko fili tɛ min na koyi nka hali n'i ye fili sɔrɔ faamaw de kan k'i lajɛ ɲɛci min b'i la ani ne ma dɛmɛ a bɛ se ka kɔlɔlɔ min se jamana ma o kan ka ɲɛnabɔ cogo o cogo sa o dabali n'o fɛɛrɛw ka tigɛ yala e ka baarakɛ bondaso tɛ se ka ninnu dɛmɛ o baara la wa Simbo Dose i ka ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ i filɛ ka kuma min fɔ nin ye ne b'a dɔn dugu ɲɛmɔgɔw b'o kalama wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne ka minisiriso ɲɛmɔgɔ n'o ye colonel Abdoulaye Maïga ye ministère de l'administration territoriale la projet de loi dɔ kɛra sɛbɛn dɔ bɛ ka ladilan a dilanna yɛrɛ ka ban sɛbɛn kɛra ka ban sɛbɛnni kɛra parce que ni n ko k'a bɛ ka ladilan n bɛ fɛ k'a fɔ a ma voter fɔlɔ mais fɛn o fɛn kan ka sɛbɛn a kɔnɔ o sɛbɛnna o sɛbɛn in projet de loi in o de tɔgɔ ko loi portant rétablissement de l'identité farafinkan na an ka todunkan na o kɔrɔ ye ko mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ ne Simbo Keita ye sisan mais ne passeport dɔ dilan min bɛ ne kɛ Simbo Traoré ye ka n kɛ san 30 ye passeport wɛrɛ bɛ n bolo min bɛ n kɛ Simbo Kulubali ye ka n kɛ san 25 ye passeport caman bɛ n bolo c'est à dire que ne kelen ye mɔgɔ caman ye o projet de loi in b'a fɔ ko mɔgɔ b'o hakɛ kɔnɔna la ka se ka o tigi ɲininka a bɛ fɛ ka to ni sɛbɛn kelen jumɛn ye i bɛ fɛ ka to ni sɛbɛn kelen min ye tɔw bɛɛ bɛ bɔ yen o kelen dɔrɔn bɛ d'i ma kudayi f'i sa don i kɔni bɛ jɛ tɔw bɛɛ kɔ donc o projet de loi in ministère de l'administration territoriale y'a daminɛ mais a ɲɛmɔgɔya taara k'a di ministère de la justice ma a latigɛ o yɛrɛ de don ka a lawaleya ka kɛ sariya ye baara bɛ se ka kɛ n'a ye cogo min na i b'a dɔn sariyaw la sariya bon tigi de bɛ se ka sariya ɲɛfɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan donc o de kama ministère de la justice ye nin ta k'u b'a parrainer ka dossier porter donc dossier dir'olu olu ma a b'u bolo fɔlɔ an kɔni an tɛ kibaruya bɛrɛ kalama a ko la bilen kosɛbɛ fɔlɔ sinon ko ɲɛmɔgɔw t'a kalama ɲɛmɔgɔw b'a kalama ministère des Maliens de l'extérieur n'o ye o ministre ɲɛmɔgɔ ye o ministre ye Alhamdu ye o fana ministre Alhamdu a fana b'a ko kalama kosɛbɛ a fana bɛ se ka caman fɔ nin ko in balanyɔrɔ
aw tɛ. Dose kuma ɲɛna nin ko in balanyɔrɔ sisan a kɔni tɛ an ka ministère ka bolo kan bilen parce que an ka ministère y'a ka baara kɛ papier kɛ k'a di mais ni fɛn tɛ ka fɔ anw ye papier ko la o la an tɛ se ka fɛn fɔ bilen. Bon ni sariya bontigiw n'olu ma se ka fɛn fɔ k'a dan yɔrɔ min na ko ni pan kotigi ɲɛ i bɛ panko fila kɛ dɛ. An b'o yɔrɔ de la sisan an kɔni b'olu kɔnɔ u ka se ka segin an ma ka fɛn dɔ fɔ an ye an bɛ se ka kow jateminɛ cogo min na ka se ka kow sigi sen kan ka maliyɛnw bɛɛ bila ko hakɛ kɔnɔna la hali mun bɛna sɔrɔ minnu de ye nanbaraw kɛ ka se ka jateminɛ kɛ solution bɛ sɔrɔ a la cogo min na parce que jamana ɲɛmɔgɔw b'a kalama ko maliyɛn électeurs u jɔyɔrɔ ye min ye donc baro tɛmɛnen na n y'a f'i ye u b'a dɔn dɛ bɛɛ b'a dɔn nafa min b'u la ni ko m'a fɔ n bɛ dɔ bɔ a la k'a fɔ ko an t'a dɔn bɛɛ b'a dɔn mais dose fɛn dɔ fana bɛ yen nɔ ko sariya ye fɛn dɔ ye i b'a dɔn a bɛ boli i kan i t'a dɔn a bɛ boli kan i kana ale sɔsɔ dɔrɔn o de kama an sigilen don ka kɔnɔni kɛ sɛbɛn ka se ka bɔ min bɛ se k'a fɔ ko karisa aw ye nin kɛ a kɛra nin furancɛ la nin furancɛ in kɔnɔna la aw bɛ nin baara in kɛ foyi t'a la an de ko kɔ k'a kɛ an ɲɛmɔgɔw de ko kɔ k'a kɛ ka sira di anw ma k'a kɛ an ye exécutant de ye o b'a fɔ anw ye an b'a kɛ de. Dabala ye nin kuma in mɛn ni Ala sɔnna ma an bɛ wuli ka taa jo sariya minisiri sabu nin ye gɛlɛya min ye Kɔnɛnsimbo ne bɛ kuma kelen fɔ aw ye n'aw sera ka jamanaden minnu sigilen don tunga fɛ u bɛɛ nin gɛlɛyaw u balannen don nin gɛlɛya min na n'aw sera ka nin ɲɛnabɔw ye hali n'u jo t'a la kɛ u fɛn ɲɛnama de don tuma dɔ la ɲɛnima bori de y'a to u boli la u bolitɔ sa u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ u ka baaraw la cogo o cogo nka i ye min fɔ o ye tiɲɛ jamana fɛn o fɛn jamana ko o ko n'a bi kɛ a tɛ kɛ ni jamana sariya kankɔrɔ sɔsɔwale ye sabu n'aw kɛra kɛfɛn ye sisan ni bɔ kɛra a kalama ka fɔ aw ye jamana sariya de kan kunani ka nin kɛ aw na kungo sɔrɔ e ko minɛli yɛrɛ tɛ se ka bɔ a la dɛ. Minɛli bɛ bɔ a la dɛ dose wa minɛli suruman yɛrɛ tɛ parce que falenni nasuguya dɔw bɛ yen nɔ dɔw bɛ taa ka i bɛ sɔrɔ a ba tubabu papier b'a ba bolo denmuso fɔlɔ bɛ taa k'i tɔgɔ yɛlɛma k'a kɛ ba ye a bɛ komi dɔ in faga de o dose i ye denmuso yɛrɛ faga donc i ye ba dilan siɲɛ fila dose o ye crime de o a kelen i ni mɔgɔ fagala bɛɛ ye kelen mais mɔgɔw b'a ye k'a fɔ ko non ko donné de don donné sɛbɛnni dɔrɔn de don machine kɔnɔ mais sɛbɛnni in kɔnɔ machine kɔnɔ sariya ka gosili yɔrɔ a kɔfɛ n'i y'a ye wala i bɛ baara min kɛ i bɛ jɔrɔ dɛ mais dose dɔw wɛrɛ bɛ na ka don i kan ni maga ko min ye a dose a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn yɛrɛ de n t'a dɔn n bɛna f'i ɲɛna cogo min na kuma dɔw la i yɛrɛ bɛ sira don a dɔw senkɔrɔ u ka se jugew ma k'u tɛgɛ tɔnɔmin cogo nasuguya bɛɛ la walasa i fana bɛ se ka bɔdanin sɔrɔ dose an y'o bɛɛ kɛ mais ka sariya sɔsɔ a dose n'a y'i gosi ma fɔ i tɛ bɔ a la sa mais a bɛ sɔn ka fiɲɛ bila i la dɛ ala k'an kisi o ma. An balimaw a ye nin kuma in mɛn sisan anw de bɛna a lajɛ daba bala n'an sera ka jo sariya minisiri a tɔgɔ yɛrɛ di Kasoge Mamadu Kasoge ne kɔni bɛ fɛn min ɲini dɔw ko du latɛmɛ fanga dɔw ko furancɛla fanga dɔw yɛrɛ ko waati latɛmɛ fanga nin bɛɛ ye nin sɔrɔlasi ninnu ma jamu tɔgɔw ye n'u tun sera k'a lajɛ maliden minnu sigilen bɛ tunga fɛ i b'a sɔrɔ cɛ kelen bɛ tunga fɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ 10 duuru mɔgɔ 20 balo sirilen don ale de la n'ale ka baara tiɲɛna o fana bɛ dɔ fara furuku mɔgɔw kan mɔgɔ ni wuli kɛr'i nɔfɛ n'i kanu b'a ka ca u tɛ tugu mɔgɔw kɔ nka n'a y'a sɔrɔ i dimi b'u la dun wali mankutu jugu sera u ma dun n'a fɔra u ka wuli dɔrɔn u bɛ se ka wuli ten waati sera an k'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na aw minnu ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye a ka ko dɔw lajɛ k'olu dilan nin tun ye kapitɛni Simbo ye a ye fɛn minnu fɔ a ko hali n'a y'a sɔrɔ kɛ k'a fɔ ko a kɛli tun ka di olu ye an bɛ don min i n'a fɔ ko bi don latɛmɛ fanga furancɛ fanga wala waati latɛmɛ fanga na kan ye fɛn min ye kɔrɔlen wale cɛjugu minnu n'u ye tiɲɛni don jamana kɔnɔ o ye wale cɛjugu minnu ka dabila a ka taa dakun kura wɛrɛ la Mali ka kɛ ladiri tilennenya ani jɛlenya jamana ye jamanadenw ka lafiya de b'o la nka baara in tun balanyɔrɔ ye fɛn min ye dɔgɔkun tɛmɛnen jamana minisiri bondaso min sigilen don jamana kɔnɔna marako ani fanga cɛmabɔli la olu fana ye lajɛ kɛ lajɛ in tun sigi kun ye fɛn min ye nin gɛlɛya sugu ninnu i n'a fɔ fili a ye se ka kɛ o ye a ye se ka kɛ danfara min bɛ jamanaden kelen a ka sɛbɛnw ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra siko ye sa o kɛra sɔrɔyɔrɔ ye o kɛra fa ni ba ye o mana k'a sugu o sugu ye sa k'a lajɛ a bɛ se ka labɛn cogo min na i ka jɛn ka kelen ta o minisiri bondaso fana ale ye hakili jagabɔ kɛnɛ ni lafɛnmiyali kɛnɛ sigi jamana kolatigɛlaw forobamɔgɔw a bɛ fɔ min ma ko société civile o ye jamana kow bi latigɛ kulu ni maa minnu fɛ o baro sigi kɛra anw fɛ Bamakɔ min ye Dawuda So ye n'ale ye jamanadenw u bɛɛ lajɛlen u kelen-kelenna lahalaya ladɔnni sɛbɛn a bɛ fɔ fɛn min ma ko état civil
état civil o ye jamanadenw kelen kelen kulu u ka lahalayaw olu latigɛli wala olu fasiri sɛbɛnw ka daminɛ kabili don min i bɛ sɔrɔ o lasɔrɔli sɛbɛn n'a bɛ fɔ ma ko acte de naissance ni bɛna baara ninnu kɛ kalan bonda ni baara la o sɛbɛn de bɛ kɛ sabu ye i yɛrɛ lahalayaw bɛ dɔn fo kana se furusiri ma furusiri yɛrɛ ani ka hadamadenya tɔ fo ka se saya waati ma nin bɛɛ lajɛlen lakodɔn sɛbɛn jamanaden kelen-kelen na wala jamana yɛrɛ kulu lahalaya sɛbɛn a bɛ fɔ ma ko état civil o cakɛ bondaso waati la tɛmɛ ɲɛmɔgɔya kalifalen don ale de la a ɲininkali min kɛra jamana yɛrɛ ka foroba laseli bondaso mɔgɔw fɛ lajɛ min kɛra ɲɛci min b'a la ani laɲini minnu b'a la a ye fɛn minnu fɔ o don kofɔlen dɔgɔkun tɛmɛnen olu filɛ nin yɛlɛma minnu bɛna kɛ maaya sɛbɛnw na o de don parce que aw yɛrɛ kɔni b'a dɔn bi na an ye avant projet de loi caman kɛ quoi an y'a caman prévoir an bɛ fɛ u ka passer CNT fɛ mais yan'o ka kɛ il est bon que an ni an ka société civile an n'olu ka jɛ ka baro nin kɛ pour u ka faamuyali sɔrɔ a la bɛnbaliya min bɛ kɔrɔ in fɛ mɔgɔ caman bɛ yen sɛbɛn t'u bolo u ma sɛbɛn sɔrɔ u wolola u ma se ka sɛbɛn sɔrɔ bangeli sɛbɛn t'u bolo quoi bon donc o mɔgɔ min bɛ yen a ka ca ni mɔgɔ 100,000 ni kɔ ye bon bi na an bɛ fɛ ka loi dérogatoire dɔ de kɛ pour olu dɔw bɛ se ka sɛbɛn sɔrɔ cogo min filanan ye mun ye n'i y'a jateminɛ an ka mɔgɔ dɔw bɛ tungafɛ mɔgɔw i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ wolosɛbɛn 3 bɛ dɔw bolo mais u talen don arabaki ka nin wolosɛbɛn 1 de bon i b'a sɔrɔ faransi u ye sɛbɛn mun ladon o ni mali ta ye o ni mun donnen don arabaki la u tɛ kelen ye bon o problème b'u da la o bɛ ɲɛnabɔ cogo di caman bɛ o ka passeport nalen don à terme u tɛ se k'a renouveler donc an bɛ fɛ ka sariya de ladon mun b'a tɔ ne 3 b'i bolo sisan 1 dɔrɔn bɛ yira mun bɛ ta désormais arabaki la comme ça ko problème est pire ka bɔ o tuma maliden minnu n'aw sigin bɛ tunga fɛ n'aw ka sɛbɛnko ni gɛlɛya sɔrɔla la mɔgɔ bɛ se ka bisigiya ka fɔ yanni don latɛmɛ fanga in furancɛ fanga in waati latɛmɛ fanga in ka baaraw bɛ fori ni hakilina ninnu ani hakili jagabɔ minnu kɛra jaabi minnu mana sɔrɔ o la o ka kɛ sɛbɛn ye o ka taa CNT mɔgɔw fɛ o CNT ka kɛ sariya ye hali n'a bɛ kɛ furancɛ kɔnɔna na fiɲɛ minnu wala yɛlɛma minnu kan ka don aw ka sɛbɛnw na minnu b'a to aw ka passeport ko balannen don kun minnu na ani sabu minnu na o bɛ se ka wuli cogo min an kɔni limaniyanen don ni don latɛmɛ fanga Asimu Koyita Sogɛl Kokala Mayiga u n'u nɔfɛ mɔgɔw n'u tun sera ka nin ko in senna teliya kalo 1 kalo 2 n'a ye se ka kɛ yanni san yɛlɛma yɛrɛ cɛ waati ninnu ka boloda aw ka sɛbɛnkow ka se ka ɲɛnabɔ min b'a to gɛlɛya minnu bɛ ni na ani aw ka sɛbɛnko tɔw cɛ u bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min nin tun bɛna kɛ baara ɲumanba ye nin fana ye furancɛ fanga in nin ye dalu y'u bolo u ka se ka yɛlɛma don baaraw la minnu b'a to jamanadenw u bɛ se ka lafiya cogo min